भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद गोपलीला एकादश अध्याय। सुकवचन सुनी राय पड़ई पुन पुन पाए। मन आनंदे नृप बर मुनिंकी बोलई उत्तर। राजा परीक्षित उवाच भमुनि कुबेर कुमरे वृक्ष होइले गोपपुरे। कि दोष कले नारदरे साप पाइले कि पापरे। ताहांक देहे नाही रोष विशेषे गोविंदर दास। एते अनीति आचरिले निर्गुण मुनिंकी चालिले। तेणु होइले वृक्ष दुई गोपनगरे बेनी भाई। से कथा कह मुनिवर निर्मल हेउ मो शरीर। मुनि बोलंती ताहा सुनी हरिचरित मने गुणी। श्री शुक उवाच नलकूबर मणिग्रीव तपे तोषिले सदाशिव। प्रसन्न होई उमाकांत बर जाचिले विश्वनाथ। शुणी सानंद बेनी भाई कहंती शिरे कर देई। आन संपदे कार्य नाही शुणी मा त्रैलोक्य गोसाई। सतेक जख अपसरी आम्भे रमिबु भोग करी। अस्तु बइले शूल पाणी दैव मिलाइला आणी। कन्या सतेक घेनी संगे मिलिले गंगा नदी लागे। दैवे निदा घर काल डेई पड़िले नदी जल। बारुणी मद्य कले पान भले होइले हत ज्ञान। वस्त्र पालटी वृक्ष तले कन्याए पशि गले जले। करंती नाना रंगे केली हास परिहास ढमाली। एमंत समये नारद जानते करंती बीणा वाद्य। आश्रम नामे बदरिका तहीं की जाउछंती एका। हरि भक्ति हृदय ध्याई नाचंती बीणा वाद्य बाई। कन्या ए देखी मुनि बरे वस्त्र पिंधिले उठी तीरे। भये कंपंती थर हर नपुण कोपे मुनि बर। लुचंती बुदा मान पछे नारद देखंती प्रत्येखे। जले क्रीडंती बेनी भाई देखिले कन्या मान नाही। भले चाहिले दश दिगे वस्त्र ही नाही कोटि भागे। मदे अरुण बेनी आखि मुनिंकी चाहंती निरेखी। देखी नारद मुनि बर बीणा शबद कले स्थिर। कूले रहिले आड़ होई दयारे विचारंती चाही। नारद उवाच एबेनी कुबेर नंदन मदे होइले हत ज्ञान। दैव कलायांकु नाश तेणु होइला बुद्धि भ्रंश। स्वभावे रजगुण छंदे अज्ञान हेले महाबंधे। ऐश्वर्य मदर लक्षण त्रिविध अटे एहा जान। बहु स्त्री संग सुरापान द्युत क्रीडारे रसे मन। ऐश्वर्य मदे हई मत आत्मा निर्दय व्यक्तिवत। नश्वर देह को अजर अमर पराकरी स्थिर। जीव हिंसंती आनंदरे सोचना न थाई मनरे। देहरु प्राण गले छाड़ी रहई मृत पिंड पड़ी। भूदेव नरदेव हेले अन्ते एकई गति भले।
ଚିତା ଅନଳେ ଭସ୍ମ ହୋଇ କିଏ ବା କୃମି ବିଷ୍ଠା ହୋଇ ସେ ଦେହ ପାଇଁ ମରେ ଜନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ନରକର ହେତୁ ଜ୍ଞାନ ହୁଅଇ ଏଣେ ଭ୍ରମ ଜନ୍ମ ମରଣେ ପଥ ଶ୍ରମ ଏ ଦେହ କହିବା କାହାର ମାତା ପିତା ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କର କି ଅନ୍ୟ ଦାତା କି ରାଜାର କି ଅଗ୍ନିଶ୍ୱାନ ଶୃଗାଳର କିଏ ବା ନିଜର ଏ ଦେହ କେ ଏହା କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ଅବ୍ୟକ୍ତ ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ପୁଣି ସେ ତହିଁରେ ମିଶଇ ଏ ଦେହ ପାଇଁ ଜନ୍ତୁ ମାରେ ମୂଢ଼ ନ ହେଲେ କେବା କରେ ସମ୍ପଦ ମଦେ ଯେହୁ ଅନ୍ଧ ସମ୍ପଦ ନାଶ ତା ଔଷଧ ଦରିଦ୍ର ପଣେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଜଗତେ ଦେଖଇ କଣ୍ଟା ନ ବହେ ଯା ଚରଣ ସେ କି ଜାଣଇ ସେ କଷଣ ସୁଖୀ ନ ଜାଣେ ପର ବ୍ୟଥା ଜୀବ ମାରଣେ ସାମରଥା ଯାହାର ଦେହେ କ୍ଷତ ହୋଇ ସେ ଜାଣେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦୁଇ ଦରିଦ୍ର ଜନ କ୍ଲେଶ ପାଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗେ ନର ସଇ ক্ষୁଧାରେ ଶୁଷ୍କତା ଶରୀର ସେ କାହୁଁ ହଂସିବ ପର ଏଣୁ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖୀପଣ ପରମ ତପସ୍ୟା ସମାନ ହରି ଭକତ ସାଧୁ ଜନ ସଙ୍ଗଲ ଭଇ ଅକିଞ୍ଚନ ସମମଣଇ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ତାହାକୁ ନାରାୟଣ ରଖେ ଏତେ ବିଚାରି ମୁନିବର ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ କଲେ ସ୍ଥିର ବୋଲନ୍ତି ଦୟା ଭାବ ଚିତ୍ତେ ନାଶ ଏ ଯିବେ ଏହି ମତେ ଭଳ ହୋଇଲେ ମଦ ଖାଇ ଏବେ ତରିବେ ବେନି ଭାଇ ଦେହକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଭଲେ ବୃକ୍ଷ ହୋଇବେ ଏକ ତୁଲେ କୋପେ ବୋଲନ୍ତି ମୁନିବର ଶୁଣ ହେ କୁବେର କୁମାର ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ହୋଇ ଗୋପେ ଜନ୍ମିବ ବେନି ଭାଇ ସତେ ବରଷ ଦେବ ମତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟ ସାପ ଅନ୍ତେ ଭକତି ହେବ କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ସାପୁ ତରିବ ଅପ୍ରମାଦେ ଏମନ୍ତ ବୋଲି ମୁନି ଗଲେ ସେ ଦିନୁ ବୃକ୍ଷ ସେ ହୋଇଲେ ଶୁଣ ରାଜନ ହରି ବାଣୀ ରୋଳ ଟାଣିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ବୃକ୍ଷ ଧଇଲେ ବେନି ହସ୍ତ ମନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ନାରଦ ବଚନ ମୋହର କରିବା ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଦାସ ବତ୍ସଳ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ବୃକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଗଲେ ପଶି ରୋଳ ଲାଗନ୍ତେ ବେନି ବୃକ୍ଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଟାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଉପୁଡ଼ି ଗଲା ବେନି ମୂଳ ପଡ଼ି କମ୍ପିଲେ ପତ୍ର ଡାଳ ଶବଦ ମେଘ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ବୃକ୍ଷ ଦେଶ ମାଡ଼ି ଦେହ ଲାଗନ୍ତେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବାହାର ହେଲେ ବେନି ଭାଇ ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ଗଞ୍ଜନ୍ତି ଶଶୀ ଦିବାକର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି ଭାଇ ଚରଣେ ଶିର ଦେଲେ ନେଇ ଚିତ୍ତ ନିବେଶିବେନି ପାଦେ ବୋଲନ୍ତି କଣ୍ଠ ଗଦ ଗଦେ କୃଷ୍ଣ ପରମାନନ୍ଦ ହରି ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରି ଲୀଳାଏ କରି ବିଶ୍ୱମାୟା ଭକ୍ତ ଜନରେ କରୁ ଦୟା ତୋହର ରୂପ ଗୁଣ ଯେତେ ଆମ୍ଭେ ତା ବନିବୁ କେମନ୍ତେ ପୃଥିବୀ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱ
काल स्वभाव जन्म मृत्यु जीव परम आत्मा हेतु भकत जन निस्तारणे शरीर बहुत कारणे तो नाम परम मंगल त्राही करिबा आदि मूल अष्टांग जोगे ध्यान घेनी जहा चिंतन्ति ब्रह्म ज्ञानी नारद भेटिबार फले तते देखिलु चर्म डाले चक्षु श्रवण बुद्धि शिर मन वचन बेनी कर तोहर पादे नित्य थाऊ तो नाम धरी दिन जाऊ अनेक जन्मे तप करी तते भेटिलु नर हरि तर सेवक मित्र पणे खटिबु तोहर चरणे एमन्ते बेनी कर जोड़ी आज्ञा मागिले पाए पड़ी हसी बोलंती भावग्राही साधुंक संग फल एही नारद भेटिबार फणु हेळे तरिले भव जणु मोहर पादे जार ध्यान मो नाम करंती गायन परे करंती दया चित्त माया रे नुहंती मोहित एहांक दर्शन जे पाई पाप ताहांकु न लागई शुण हे कुबेर कुमरे निश्चिंते जाओ निज पुरे भक्ति करी मोर पादे मते पाइब प्रमादे कृष्ण वचन सिरे धरी उत्तर दिगे गले चली से हरि चरणे विश्वास कहिला जगन्नाथ दास भक्त वत्सल पित बास क्षमा करिबे मोर दोष। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे जामलार्जुन भञ्जनं नाम 11 अध्याय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।